Orange. Poison. Poison. Ikaw muna. Uy, dito ka. Safe. Balik mo. Ito. Go. Ano go? Go, amayin mo. Amayin. I-swish. Ano? Safe? Safe. Okay. Ikaw naman. Ay, bawal na ito, diba? Bawal na. Poison! Saan poison mo? Dito. Saan poison mo? Oy, binili namin sa Shopee. Madami kami binili sa Shopee, guys. Ito. Diba? Shopee. Talaga. Part 2 mamayang gabi. Ay, mamayang 12 o'clock. Part 2, 12 o'clock a.m. Okay, wag mo ulit. Alis ka. Ako muna. Te. Poison. Ah, ikaw na. Ikaw na. Poison. Toys of Farmers. Alam ko na poison ni Min. Poison! Uy, wala pa witness wish. Oh, ikaw muna. Poison! Isa pa. Ayoko na. Oh, 4 a.m. mamaya. Part 3. Ayoko na. Part 3. 4 a.m. na. Gising pa kami. Wala kaming pasok bukas. Diba? Diba, Min? Oo. Eto, pipili naman kami dito. Okay. See you. Go! Go. Ako muna. Talikod ka. Talikod ka. Spider-Man! Uy, wala pa. Poison. Oh, ikaw naman. Pili ka ko lang. Pili. Poison. White. Ay. Mali. Color red? No. Ikaw naman. Color violet. Poison! Ganun yun! Poison! Poison ka pa din. Ikaw na. Part 4. Abangan nyo na lang bukas. Matutulog na kami. Tulog na kami. Ay,